Hola, muy buenas a todos. Bueno, esto es una retransmisión aquí completamente improvisada. Me acababa de acordar, me han recordado por Discord, un compañero que empezaba esta retransmisión. Así que vamos a verla aquí de golpe y en directo, señores. Vámonos. Week 2017, we've got a huge show for you starting now. Bienvenidos a todos y bueno, esto es completamente improvisado, ya sabéis. No tenía pensado retransmitirlo, pero bueno, me he animado al final. Vamos a ver qué nos ofrecen estos señoritos de Sony. A ver si me convencen de comprarme una Play. Que estoy ya a esto de comprármela, señores. Welcome to PlayStation Live from Paris Games Week. We've got a... Por cierto, bienvenidos a todos. Siento no haberos saludado. Vamos, aquí, o sea, me he puesto a preparar el directo poquito antes de que empezase, así que bienvenidos a todos los que estéis por el chat, ¿vale? Y bueno, disfrutemos de lo que nos ofrezcan aquí, a ver qué se cuece hoy en el mundo de PlayStation. My little YouTube cupboard. This is a real treat to be somewhere as glamorous as this. We've got like an actual desk. Lovely backdrop, like this has got all the bells and whistles. You know, we're de sorpresa está para mí emitir esto, I've got my PlayStation Access partner in crime with Pero me aquí as well. aquí estamos. The amazing Holly Bennett. Yeah, they've also let me out of the cupboard for a while. This is really exciting that we're allowed to have such a fancy arena. Yeah, for anyone who doesn't know, myself and Rob team up with 3 others to make PlayStation Access, which is a YouTube channel. We're based in the UK, but we make content for everyone. Yep. And we literally cover everything from the world of PlayStation. We eat, sleep, and breathe PlayStation. What's coming up next for PlayStation Access? Well, anyone who follows me on Twitter probably knows I've just come back from Japan. Esto es un previo. Nos enseñan algunos juegos, dicen. But it is a secret, actually. We Aquí can't tell you estaré con just yet what vosotros. we were Ya que me he working puesto a on, but emitir, pues aquí very estaré. soon those videos will be going It's going to be live. very exciting. It's amazing. Yeah, I like Subscribe now. And rounding out our host here, Mr. Ramon Russell, the heartthrob of San Diego studio. I'm so glad you could join us, bud. I'm glad y'all En could 50 minutos empieza la conferencia. Like Sid said, my name is Ramon Russell. I am from the MLB The Show development team back in San Diego. Speaking of them, Vamos a shout out trasladar to la everybody, interfaz aquí a este all lado. our development team back at home, cranking away on MLB The Show 18. We can't wait to tell you about it, but not today. Porque ahí pone el Today tiempo we're going to que talk falta. about all of this awesome content coming to PlayStation 4. That's right. Now tell me a little bit about what you do with the MLB team. I know you do some streaming. Tell me a little bit about that. Right, so I do a little bit of everything. Most of the people on our development teams, we wear many hats. I'm a game designer sometimes. Other times I'm a community guy, and other times I'm here in Paris with you guys on this stage, ready to see some really awesome content. And really awesome content we are going to see starting any minute now. I want to tell you a little bit about what we've got lined up tonight. We're going to have 20+ game updates. We're going to have 7 game reveals. And we are going to be covering a wide spectrum. That's AAA games. We're going to have independent, big ones. We're going to have DLC updates for major titles, big sequels, Final Fantasy updates. I mean, my goodness gracious. And then the PlayStation Media Showcase. And who knows what's going on there? That's just under an hour from now. We've got Se supone que va a ser bastante importante, Perla. Se supone. That we dive right in. Habrá que ver cuán importante acaba siendo. Now, this is a sequel to a game that a lot of people really love, and I want to show the first gameplay of that, and we're going to do that right now. Mira, ya parece que empiezan a mostrarnos cosillas. The mask of vengeance has manifested itself again. Bueno, por lo... No sé si es que durará eso o es que a las 5 creo que empezaba otra cosa, Against the powers of evil. A hero with determination, who doesn't crack under pressure, with a statuesque poise of the old gods. ¡Juan! ¡La puerta! Pues
Sí, siempre interesan, Esther, sí que sí. Hay que estar informado de todo. Yo aquí siempre me gusta teneros informados. Ya lo sabéis. Guacameli. Guacameli. Chu. Pasito por allá, durito por delante, pasito por detrás. Vaya tela. Guacamelee 2 kicking this off. Sí, eso tengo entendido, que a las 5 es el importante, importante. Pero bueno, vamos a estar viendo aquí el previo, a ver qué nos van ofreciendo en el previo. Nunca está de más. There's a 99% chance it'll come out soonish. No he podido ni siquiera invitar a nadie porque ya te digo, no iba ni a emitir esto. O sea, ha sido completamente improvisado. Si no habría invitado a alguna invitada para poder charlar y tal. Pero bueno, lo veo con vosotros, ¿no? I kept that in my back pocket. So this game is looking super polished, and what we're seeing here, I believe these are the dimensional waves, right? Yeah, and they allow you to solve puzzles and traverse. No sabía que no le hacía obstacles. directo. And you can see there, like, there's some hazards in the red dimension, and he's safe in the blue one. So it's going to add like a really interesting angle to the puzzling. Now, if you played the original Guacamelee, you know it's got a robust combat system, and we're going to see a little bit of that here, juggling with those dimensional waves. But you know, the combat in this game is just so satisfying. You've got these luchador, you know, sort of pro wrestling moves mixed up with sort of beat 'em up combat, and that color palette, rounding it all out. Este juego mola, está guay. Este tipo de juegos me molan mucho. About like how much I'm gonna have to practice to get good at this. And I remember I sucked badly at the first one. Yeah, yeah. I was not good at Chicken. it. Okay, so this is what we're here for. This is what we're here for. The chicken is back and better than ever. And this chicken has seen a lot of refinement, a lot of new chicken mechanics on deck here for Guacamelee 2 coming to PS4. And this is what they've been spending all their time on. I mean, chicken. why not, right? Wouldn't you? So this chicken here is quite a tough customer. PlayStation Switch, dicen por ahí. Right now we're going to see a new ability unlocked by, I can only presume. Oh, the chicken oracle. Potencia. Yeah. Chicken oracle. I swear that is a fried chicken shop somewhere in South London. If it's not, it certainly should be. He's telling him, do not get turned into chicken nuggets. No me esperabais hoy, no me esperabais hoy. Luego tengo el vídeo preparado también de hoy, Chicken shot. Chicken shot. This is a new ability here for the chicken. This chicken is really a can-do chicken. And this chicken shot, the chicken glide, we're seeing it all here. Now, this chicken shot is also useful in combat. So this chicken is a ferocious fighter. Crazy Guacamelee 2, I love that. I mean, you would not want to mess with this chicken. Look at it go. All chickens in video games are ferocious. I've learned that through my years. Acaba de empezar Lin Senpai. Bueno, hace poquito ha empezado. Hay 6 exactamente ha empezado. He llegado a the tiempo. most lethal looking chicken I've seen there. Seeing some first gameplay here at Guacamelee 2, and oh, is this co-op? Is this co-op? I see. Co-op. So I do have it on good authority from Drinkbox that there is 4-player co-op throughout the entire game. We're seeing 3 of those 4 players right now, and this is the Mangrove Swamp level. I can't wait for you guys to carry me. Grappling hook mechanic here, looking great. It really is. Guacamelee 2. 45 minutos. Great start here for tonight, and you know something? Let's just keep going. I got 2 more announcements, and we're going to get to both of those right now. Yeah, a ver qué pasa ahora. Venga, que me tienen que convencer para que me compre la Play, Me tienen que convencer. Los juegos a 8K a las 8. Los anuncios, no, hombre, no. Mira, Viciado ha dicho lo mismo que yo. Hola a todos los que vais entrando, bienvenidos. Muchas gracias por estar por aquí. A este directo súper improvisado que me acabo de marcar, señores. Venga, que si algo mostrarán, Necesitan mostrarlo. De Hong Kong Masacre.
Pincho azul real. Me recuerda a Rhyme. Así, placa de entrada, Rhyme. Que luego no tiene nada que ver, seguro, pero me ha recordado. Mucho indie, sí. Ahora están de moda los indies. Ya lo sabéis. Que no por ser indies tienen que ser malos, ¿eh? Están saliendo indies de mucha calidad últimamente. Those two great new games we just got to look at. I got to say the Gardens Between looking awesome. It's got that art style. It's got the time mechanics. Holly, what do you make of that? That is completely my type of game. I'm honestly taken with it. I have goosebumps every time that music drops. It's a beautiful, yo confío en que anuncien algo bueno, narrative-driven puzzle game. Quiero tener una PlayStation 4 de aquí a finales de año. Me gustaría que me anunciasen bombazos, que me entren más ganas de comprarla todavía. Lovely game to get into. Genuinely in love with it, and it comes out late 2018. Nice. So the first trailer that we saw, la verdad es que el The Gardens Between me ha recordado varios juegos a la vez. Super stylistic trailer that looked insane. It had this like Max Payne, Hotline Miami, a little Blade Runner vibe. And you can expect that coming to the PlayStation 4 in 2018. Outstanding. So we're going to keep moving here. We got a lot to get to, and frankly, we're running behind. So Loco Roco Behind, ha dicho Behind, now claramente. PS4. Me está llamando. Roco 2 Remastered's coming, and right now we're going to tell you when. Oh, Loco Roco, otra vez. No me esperaba un Loco Roco nuevo. Este era muy divertido, este juego, me acuerdo ya. Era muy divertido este jueguillo, parece que no, pero a mí me divirtió mucho, ¿eh? No lo sacaron la primera parte. And that was Loco Roco 2 Remastered, and that's coming out December 9th, finally. Now we know. Holly, I know this is a big one for you. Yeah, my bathroom is actually decorated with Loco Roco stickers. She's not even joking. I'm not actually joking. I loved both. Te voy a añadir, mi gamer, ¿eh? My PlayStation 4. Te voy a añadir también. PSP, played them non-stop. Para que puedas moderar un poquillo por aquí. Responsabilidad, por favor. And the Loco Roco games have that in common. If you've never played Loco Roco before, you play this lovely little creature. You roll around, you eat the flowers, you get bigger, you complete puzzles. Sometimes you have to be a certain size to be able to complete them, and you sing to wake up magical creatures. And it's utterly charming. I basically love Loco Roco. So Loco Roco 2, there's going to be new collectibles, new characters. It's in 4K on PlayStation 4 Pro, and pre-order start today. Outstanding. Nice. So Holly, I know you're also a big fan of The Sims. Yeah. And now in 4K rescales, pone por ahí. Yes, we do. We know The Sims 4 is coming to PS4 in November. I'm, like you said, a huge fan. So we have a first look. Yo me fío de ti, mi gamer, lo sabes de sobra. So I say we just confío en tu buen hacer. Los Sim 4. ¿Qué hace falta en Switch? Unos Sim. El concepto de los Sim en Switch sería brutal. No entiendo por qué no lo sacan ya. Deberían de sacar los Sim en Switch, señores. No sé qué opináis vosotros. Pero...
that was The Sims 4. It's coming out in November on PS4. And now Hola a todos los que vais entrando. Ya estamos rozando los 100 espectadores, señores. Muchísimas gracias. Yes, 20 years almost. Shame. Shame. Ring the bell. I will say, I did get a chance to check it out on PS4. I spoke with the developer, and I think this might be the one for me. It's a time to dive in. So what they've done is they've basically tried to capture the entire Sims 4 experience from the PC, and instead of kind of reconstituting or boiling it down or doing something else with this is really the pure version, and it's been just reworked with the UI. Ya sabéis, si os está gustando este directo y queréis apoyar el canal, dadle ahí un dedito para arriba muy fuerte, señores, y las redes sociales por ahí abajo, no os olvidéis. You got your pools, your careers, and I have it on good authority that future PC free updates are also going to make the jump to PS4. So it's good to hear. Good stuff. I think that's really exciting. Sí, Fernando, sería lo suyo en Switch. What's really important here, it's not a no entiendo por qué no lo sacan ya. Un poco raro. I think I last played the Herbs on PS2, and those games weren't like traditional Sims games, and that's really what people want. So, as Sid said, exact same game, but with PS4 friendly UI. That's really what you want. And of course, it's launching with all the fan favorites like city living and vampires, etc. Bienvenido, vaya nick que os pone. Bienvenido al canal. It starts with about 3 hours of building a house, and then you just cruel to them for the rest of it. And lock them in a room with a free. No random. ¿Cómo le voy a hacer yo la competencia a Noli? Yo no soy nada. La de Noli. Noli es muy grande ya, yo soy muy chiquitito. Todo lo contrario, Noli es un compañero y no le hago competencia jamás. I am massively excited about this one. When I first heard this was coming out, I literally was jumping for joy. And Rob doesn't jump for anything. No, not for anything. So I believe we're going to have a little look at Tennis World Tour. Let's check out the trailer right now. Posiblemente llegue algún Sim. Es que sería, yo lo vería lo lógico, que los Sims saliesen en Switch antes o después. Acabarán saliendo, yo creo que acabarán saliendo. Cuestión de que quiera o no. Un juego de tenis. El All-Star Tennis, el Virtua Tennis. Tennis World Tour, bueno. And that was a new look at Tennis World Tour. It's coming to PS4 next year. Yo creo que sí, Fernando. Rob, thoughts? Que lo van a acabar sacando. Tengo un pálpito, pero hay que esperar un poquito más. I've been wanting a tennis game on PS4 for forever. Yeah. Like it's been 36 minutos, compañeros. Ahí en la esquinita. De aquí salen los minutos que quedan para que empiece lo gordo. Ahora estarán anunciando indies, jueguillos que vayan sacando y demás menores. Pero lo gordo, justo está la cuenta atrás ahí abajo, en la esquinita derecha de la pantalla. I think they've got 30 licensed players so far. There's a full-on career mode, and it's a mí me gustaría que nos hacen cosas buenas, porque yo voy a ser poseedor de una PlayStation 4 de aquí a no mucho tiempo. Really sim-heavy tennis muy importante saber qué tienen preparado. This is going to be the one for you. I think MLB has got some competition now in the simulation department. We'll fix this after the live stream. yeah, we'll handle this after we're done. Well, the excitement is palpable, and I want to just take a quick status check, just take a moment to catch our breath here. PlayStation's media showcase here at Paris Games Week is just about 30 minutes away, so you know that's going to have some good stuff, and we're going to be cutting live to that right after this program. And we are running a bit behind. We've got a lot to get to. We've got a lot of announcements. We've got reveals, updates to share right here. Hay poquito tiempo todavía de conferencia. Habrá que ver si sorprenden con algo. Mantener un poco de paciencia. Celebrated its 1-year birthday. La paciencia. That's right. More than 100 games out there for Luego ya comentaremos qué nos ha parecido. Tons more due for 2018. Ramon, what's your favorite PSVR game? Resident Evil. Yeah? Scared the living crap out of me. I played the first few minutes regular on my television, then I popped on the PSVR. Completely different experience. I can't lie, I'm a scaredy cat, so I tried to get the shotgun and leave the house. Vale, genial, Perla. Ya sabes que se quedará subido en el canal el stream, ¿vale? Did you finish it? We're not going to talk about that today. It's alright, Rob didn't either, so I didn't either. It's way too scary. Juegos para VR y tal, bueno. And I'm not even a massive Trekkie. Ya es lo típico. I really enjoy playing Star Trek Bridge Crew. We played it in the PlayStation Access office, 4 of us all playing. Yeah. You each have like a different role on the bridge. Like I was the helmsman, Dave was the captain, and you have to really coordinate. Si uno es viciado, uno de tenis con el HD Rumble sería muy buena. Being able to be in Star Trek, it was just a really immersive experience. Exactly what PlayStation VR is good at. Amazing game. You literally did nothing but squabble. It was a video of you squabbling. No, now, while you like to sit, quietly on the bridge, this is my jam.
Give me a gun, give me giant alien spiders, and let me go to town on them. I really enjoyed Farpoint. Yo casi vomito con las VR en Barcelona, No os lo digo en coña, casi vomito con las VR. No, Catu, por ahora mucho juego indie, un poquito de VR y poco más, No has perdido. No había nada todavía relevante. Everything I wanted. Very exciting, but this is the highlight for me. This is super hot VR. Look at Sid playing. Look at me, tiny Sid down there in the lower corner of your screen playing super hot VR. I loved it on PS4, but on PlayStation ahora con las VR, just so immersive. Like we're all cackling like goons, you know, as I do all of this. Like I'm blasting these guys, I'm throwing ashtrays at them, I'm throwing phones at them, dual wielding here like some sort of John Woo movie. It's just a riot. I mean, it's just pure fun. Ese lo vi yo en Madrid, en la Madrid Gaming Experience, vi ese juego. Un poquito malo. Enough about me, enough about us and our Hola, favorites. It's time to take a look at the future of PlayStation VR because there's a lot of great games coming. We've got 2 of them to share with you right this minute, so let's check it out. A ver qué muestran ahora. Si muestran algo, bueno, lo bueno vendrá después, pero a ver si muestran algo, yo que sé, que nos llame la atención. Aquí nos aburran más o menos, estamos para informar y para estar al tanto de todas las compañías, aunque este sea un canal más de Nintendo. Aquí yo creo que lo bueno es estar informados de todo y disfrutar de todo. Igual Sony coge y nos sorprende, Vale, no nos han dado fecha. Solo nos han dicho que 2018 y ahí se queda la cosa. No Man's Sky 2, dicen. It takes more than a fancy airship to make it in the arena. It takes a No Man's Sky mezclado con Rhyme. And a steady crew. Los gráficos, joder, macho, eso desde luego que me recuerda a No Man's Sky. Life or death battles. Fight alongside your heroes or take them on. Muy cartoon los gráficos. Mucha gente que se metía con los gráficos cartoon, que Nintendo utilizaba muchos gráficos cartoon. Están saliendo muchos juegos ahora en PlayStation, según estoy viendo, que utilizan los gráficos cartoon. El cel shading. Me estoy dando cuenta de que la mayoría de los juegos que están saliendo están utilizando estéticas muy cartoon, muy de dibujos. No sé si os estáis dando cuenta. That was 2 brand new games revealed for PlayStation VR, both scheduled Partner for release YouTube. in 2018. Now, Bienvenido, gracias por suscribirte. Rob, you're a Star Trek Bridge Crew fan. I kind of thought that 30 might be minutos kind of quedan, your alley. señores. Encima de la barra de PlayStation más Pipas Tijuana. Sale ahí el contador. Piloting a really high-tech airship in Bow to Blood. Yes, that is probably right up my alley. Like it's really en VR es terrible. Yo lo probé en Madrid y sea en Madrid y en Barcelona. Probé el Monster of the Deep, el juego de pesca, y fue una experiencia horrible. Me cogió un dolor de cabeza muy considerable. No fue una experiencia que me gustó. Probé las Oculus y las Oculus sí me gustaron, pero las VR de Sony. Es tecnología VR barata, es un problema. There's also Megalith. We got a Bienvenido, Saturn. Gracias por suscribirte. Te has suscrito ahora, pero llevas un rato hablando por el chat. Te tengo ahí vigilado. So you're a Titan trying to become a giant god, has destructible environments, you get free locomotion. It's also coming out in 2018, and the bienvenido, development team Mr. behind it Emerson are full Punk. of multiplayer Gracias por veterans, and they're suscribirte. excited
about what they can do in VR, which also makes all of us excited because with VR you're going to have totally new experiences, loads of innovation, so we can't wait to see what everybody's going to do. Absolutely, and one of the great things about PlayStation VR is new experiences, but also no hay que odiar a nadie, los videojuegos están para disfrutar. Horizon Zero Dawn, take a look at Ultra Wings VR coming to PSVR. Tengamos preferencias o no por compañías, hay que disfrutar los juegos. Aunque yo no estoy a favor de esto de las PlayStation VR, me parecen horribles, porque las he probado, pero bueno. Está claro que esto lo iban a mostrar lo primero, tienen que venderlo como sea. Sé que estoy para informar. Ya seamos más nintenderos o más sonyers, estoy aquí para informar, señores. Aquí estamos jugadores, señores. ¿Qué más da la plataforma en la que juguemos? Me cago en la leche. Ultra Wings, Pilot Wing no, es Ultra Wings. Dark Cloud 74, gracias por suscribirte, bienvenido, compañero. Otro juego con estética, ¿veis? Con estética que no es realista. Ya van varios juegos que tienen una estética cartoon o que no es realista. No sé si os estoy dando cuenta de la historia, pero ya van varios juegos que... Porque mucha gente criticaba de Nintendo. Está viendo que este tipo de juegos con este tipo de gráficos a la gente les está molando bastante. Esto parece de carreras ultra rápidas. Es una rayada el juego. Ooh, that sprint vector, my goodness, I've got the vapors, I mean. What do you make of that, Holly? I loved it. It reminded me of a manga I used to be really into called Air Gear, just because of the rollerblading. As a game, it's already had tons of press attention. The devs have said, no, you can comfortably run, jump, climb and fly, because it's very action-packed on its obstacle courses. Yo opino que a la VR le quedan 5 o 6 años por ahora. Hasta la próxima generación, hasta mitad de generación de PlayStation 5, las VR no van a ser realmente buenas. Es lo que yo opino, ¿eh? Que te las pongas y tengas una real sensación de inmersión. Porque, señores, el problema que yo veo en las VR de Sony, en las PlayStation VR, es la resolución. Es una resolución muy paupérrima para unas VR. No llegas a tener inmersión total. Aparte del campo de visión, que es bastante reducido. Sobre todo cuando mueves los ojos. Si no giras la cabeza entera con las VR, te provoca bastante mareo el mover los ojos para mirar. February 2018, so we can finally announce that. Ramon, you got a chance to play it. Yes, I did. The developers at PolyArc were Lo que so bueno que va a tener los kind to gráficos see me cartoon build es que requieren de... Van a tirar menos de la máquina, no van a ser tan complejos y quizás pueda tirarlo mejor la VR. Es lo que yo creo. Hola, Horus. Bienvenido, compi. This game is the fact that you're using the analog sticks to control Quill, but when you're doing the puzzles in 3D space, you're actually using the motion controller on the DualShock 4 to grab the full thing. Sí, la verdad es que fechas hay pocas, no hay ninguna fecha todavía. Man, it looks amazing. PlayStation 5 de chocolate no creo que la vayan a anunciar, ¿eh? No la van a anunciar todavía. PlayStation 4 yo no la he hecho que hasta 2020 por lo menos ya no la lanzan. It's a little tiny mouse named Quill. So cute. But yeah, I mean, this is one of the things I just love about VR. Exacto, pero había muchos detractores, la Tramp Uruguay, muchos detractores de los gráficos cartoon, sobre todo desde el Zelda Wind Waker de la GameCube. Y ahora nos estamos dando cuenta que incluso en PlayStation están apostando muchísimo por juegos cartoon, ya lo estamos viendo, por juegos que no optan por el realismo, como Uncharted. Hola, Hermógenes Ranger. Bienvenido. Yeah, I didn't have trouble at all controlling Quill or some of the puzzles at the same time. That's really nice. So pull those steps up, turn them around, and control Quill to get her to run all the way up. Oh man, I would have played this un spin-off de Sony con Nintendo, pues el mundo estallaría. Seguramente. February 2018. Pre-order start very soon. Wow.
That's right. Hola, Thank you Saru, for that XP. hands-on report there, Ramon, on Moss. It's coming February 2018. Very excited about that one. Here's an update on another title that was announced for PlayStation VR at E3. That's Star Child. We've got a brand new trailer, and there's, well, I'll just leave it to the trailer. Let's check it out. Hi everyone, I'm Paul Bettner. I'm the founder and CEO at Playful. And I'm Kynan Pearson, the director of Star Child. Star Child is a cinematic platforming adventure game. You play as Spectra, a traveler who crash lands on an alien planet during an important mission. You're about to see one of Spectra's unique abilities here today for the Las first VR son time. caras en todos We sitios. hope you enjoy this global Por desgracia. debut of our new trailer. Sí, el juego del ratón es lo más decente que he visto yo también, precisamente. Es el que más me ha llamado la atención, ya sin coña. No, por ahora un poco más que VR. Quedan 20 y pocos minutos para la presentación gorda. No, creo que era para VR, Fernando, aunque no estoy seguro ya. Sí, creo que todo lo que están mostrando es para VR, ¿eh? Todo lo que están mostrando es para VR por ahora. Yo soy completo detractor de las VR. O sea, yo el que se las compre lo respeto, pero a mí las VR, yo las he probado, ¿eh? Lo sabéis que las he probado y no me... Brand new trailer for Star Child here. We just debuted, and No me I convencen. gotta admit, guys, I'm a little puzzled by this unique ability. Any ideas? It's Like, what left was me that? with more like questions than I Yeah, have more questions answers. than answers in that. It looked like she was projecting herself out of her body and manipulating, like maybe. Ahí tenéis, quedan astral 22 projection, I minutos. want to say. It Is that what sounds it's good. called? All right. Sounds about right. That sounds about right. Maybe telekinesis? Maybe, Yeah. Something, I guess we're just going to have to wait and see, huh? So lots more to come here on the show, and we haven't even gotten to the PlayStation Media Showcase, by the way. So we are going to have a big Final Fantasy update for you at home. We're going to have a big Episodio update for more VR. We're going to have more game announcements, and then, of course, that PlayStation Media Showcase that's coming really, really soon. I want to check back before we move on, though, on one of the year's biggest PlayStation VR titles. Resi 7? Yes. Claro, Nintendo más de Resident gameplay, Evil sí. 7. I mean, Excited for they you. don't Sony come más bigger de than Resi CGI. 7 on VR, I don't think. And the exciting news is there is new tiempos free inmemoriales. DLC for Resi 7 coming in December. $3.99. Free, 99 is free. Even more exciting, it stars fan favorite Bueno, aunque el Chris, último the Muscles E3 Redfield. Sony no estuvo muy Everyone knows Chris acertada, ¿eh? Redfield. He's just, I mean, it's going to be an Tuvieron awesome show, new take pero on the Resi poco 7 formula. And it's comparación con otros entirely años. playable in VR, again, just like the main Resi 7 game. Redfield is like an action hero, so it's going to give a really different spin on the gameplay to Resi 7, I think, and we can have a look at the trailer ¿Ahora for cree the que Not a tiene Hero preparado para el DLC final? right now. Lucas, you'll pay for this. También para VR, todo esto es para VR, ¿eh? You're going to fail, and then you are going to die. And Lucas Baker, right now he's our only link to the connections. He's next on my list. We didn't get much from the first unit before we lost contact. Ya está, he bajado un poquito la retransmisión. Ahora creo que se me escuchará un poquito mejor, supongo. Prefiero que se oiga más lo que es el evento que a mí. ¿Me escucho un poquito mejor ahora? Pues creo que no, Eric. Creo que tengo más pelo que Sassel, creo, ¿eh? I have no idea. It's something new. Exercise extreme caution. Ya tengo el micrófono más alto. Me escucharé algo mejor ahora. You're going to need to proceed with caution. Pero es que aquí se ven muy bien los juegos, pero luego te ponen las VR y no se ven así. Ese es el problema. Luego no se ven así los juegos, como te salen ahí. Es que no se ven iguales. Os lo aseguro. Sí. Resident Evil 7 Biohazard Gold Edition.
Brand new look at Resident Evil 7's free Not a Hero DLC. Rob, I know you're a big fan of Resident Evil. I mean, it's just one of the best of the year. It is. I think it's in my top 3 of the year. Yeah. But I spent the majority of Resident Evil 7 hiding and or running away from things. I think now I'm playing as Chris Redfield. 19 minutos quedan, ¿vale? Right Para la chicha buena. Now, Ramon, I'm told you're a big fan of Halloween. I most certainly am. I love Halloween. And actually, we have 2 PSVR games launching in time for Halloween. Let's take a look at this spooky pair. Están por lo menos poniendo muchos trailers todo el rato. Que eso es algo importante, oye, por lo menos no nos aburrimos. Que estén todo el rato poniendo juegos. Mira, más juegos estilo cartoon. Volvemos a lo mismo. Volvemos a lo mismo que os decía antes. I will now teach you the ways of our art. Death Angry. Gear X1. Bajo mi humilde punto de vista y mi experiencia, no fue una experiencia agradable. Con las Oculus fue más agradable que con las VR de Sony. Por lo menos están lanzando juego tras juego. Está siendo entretenido. Que es lo que yo busco en este tipo de conferencias y de presentaciones. Que lancen juego. Esto es lo que mola. Ya molen más o menos los títulos que muestren, pero que el ritmo sea constante. Que el ritmo sea constante. Uno de hacer hamburguesas para zombies, justo lo que quería. Entre si el de pesca, no os quejaréis, Qué juego más raro este, Wow. 2 wildly different takes on the horror genre. I guess that's fair to say, right, Rob? Yeah, I mean, Stifled looks absolutely terrifying. Also, like nothing I've ever seen either. From the trailer, it looks like you have to kind of make noise to paint a picture of the world around you, but at the same time, that noise could attract things that you don't quite want to be attracting. Things that go bump in the night, maybe. I think we should make Dave play it. Muchas gracias, Ayrton Senna. Absolutely love that game. If you're watching Dave, you're going to be playing Stifled. Yo la he emitido aquí de improviso. No tenía pensado emitirla, pero me he puesto aquí en un momentillo, he programado el directo y para adelante. Yo no soy hater de Sony, Alcuer. Siento mucho decirte que no soy hater de Sony. Te equivocas de canal, making fast food and literally lobbing it at them to cure them, actually. We're not trying to kill them or harm the zombies, we're trying to make them better. It just looks like pixel junk madness. Like, you can create different burgers by throwing things together. I'm in. Throwing french fries at zombies. Yeah, I'm sold. So that's 2 PlayStation VR games coming out tomorrow in time for Halloween, which is awesome. There's another PlayStation VR game coming out very soon, League of War, and I believe we can see a trailer for that right now. Está difícil, Entre el Monster of the Deep y el Death Angry está difícil la cosa. Yo pocas veces critico a PlayStation como que critico a Nintendo cuando tengo que criticarla, y vosotros lo sabéis. Se cayó. ¿Se ve todo bien? Que me dicen por aquí que se ha caído el directo. ¿Se ve todo bien?
All right, that was League of War. I'll tell you, those two look like they were having the time of their lives on that couch. I mean, they were all grins and smiles and horseplay. But is it RTS or tower defense or what is it, Ramon? It's a little bit of both. So League of War, you can grab a tank, pick it up, and drop it on the battlefield and watch it go and blow stuff up. And who doesn't want to do that? So it's ¿Qué problemilla que haya? Decídmelo, ¿eh? Si hubiese algún problema de retransmisión, decídmelo por aquí, por favor. Very cool, very cool. So, is that it for PlayStation? Venga, quedan 14 minutos, ¿eh? Quedan 14 minutos para que nos muestren algo interesante, más interesante. That I could talk about Monster of the Deep Final Fantasy 15. Unsurprising, I'm a massive Final Fantasy fan, and I'm really excited to get to show you a little bit more. I've got to play a bit of it, and I got to speak to Hay algún problema de YouTube, supongo. as well with PlayStation Access. So here it is. Here it is. Now, before I talk about anything else, it is a standalone game. So you don't need to own 15. It's not DLC. It's a standalone game for PlayStation VR. So for anyone who's played the game, you'll recognize some of the locations, but I have been told there's some new ones as well. Este es el que jugué yo. Este es el que jugué yo. Y veis cómo se ve aquí. Se ve, os aseguro que no se ve así con las gafas, ¿eh? Se ve mucho peor, pero mucho peor. Pero mucho peor, o sea, esto que nos está mostrando aquí no es cierto, no es así. No se ve así el juego. No se ve así, ¿eh? Os lo aseguro 100%. ¿Vídeo de Sassel? ¿Qué vídeo de Sassel? We got chocobos now, Carl. Look. Yeah, so anyone who played Final Fantasy 15's online beta for Comrades will recognize the character customization. It has incredible customization. Veríais porno muy baja resolución, ¿eh? You'd expect nothing less from Final Fantasy. No lo han cancelado, lo jugué hace unas semanas en Barcelona. It also features some of the characters you'll recognize from the game. You already saw Cindy. Now, when I spoke to Tabata-san, he told me that the whole team is in it. You know, Ignis, Noctis, Gladio, Prompto. And it actually takes place within the Final Fantasy 15 game. It takes place quite early on. You're basically going out, you meet the guys, and they're like, hey, why don't you come fishing with us? You can come and camp with us as well. The character customization here is stunning. I think the biggest takeaway for this for me is a huge Final Fantasy fan. Is the VR game here put me into the world in a way that not even Final Fantasy 14 does. It really allows you. You're at the camp with the guys. You're able to steal food off Noctis's plate, and he'd like try and bat you away. That was like the coolest thing in Final Fantasy 15, the camping. So to be in that is going to be like a massive wish fulfillment. It really was. It gave me something that fanfiction.net. Pues yo no pagaría por juegos de VR más de 30 euros, sinceramente. Pero bueno, habrá que saber a qué precio lo venden. Pero vamos, yo más de 30 euros no pagaba. Aunque ya sabemos lo que pasa. Que va a costar más de eso, pero bueno. He is best boy. Do not at me. It's not a discussion. But I'm really excited to be able to show a new trailer for that with some new details. And I can also reveal that the guest composer is Yasunori Matsuda of Chrono Trigger, which everyone knows. Final Fantasy and music go hand in hand. So I guess we should just get going. Please enjoy the Final Fantasy 15 Ignis trailer. A ver. Listen well. A king cannot lead by standing still. A king pushes onward always, accepting the consequences and never looking back. A ver qué dicen del Final Fantasy. Episodio Ignis. La experiencia VR de ARMS, es verdad. Madre mía. ¿Esto que es un Assassin's Creed de Final Fantasy o qué? Mother of God. Esto ya tiene de Final Fantasy nada. Sinceramente, yo sé que es un buen juego Final Fantasy XV, pero la esencia ya se ha ido al garete. Mira Assassin's Creed. Assassin's Creed total, el traje este. Assassin's Fantasy ahí totalmente. Me ha recordado, mogollón. Todo para VR,
Muchas gracias, compañero Rumans. Muchas gracias por pasar por aquí. Swore an oath to stand with Noct and keep him safe. Whatever it takes, I will protect him. Bueno. Permit me to make a suggestion. Rather than follow this flotsam and float away to a watery grave, why not come with me? Pues relevante KSN poco, What do you say? Juegos de VR. Juegos de VR. Algunos con muy buena pinta, pero no dejan de ser de VR. Y a mí es que las VR... ya sabéis. Hay muchos juegos con esta estética. Han salido varios juegos con esta misma estética. No sé si os habéis dado cuenta. Es que es increíble cuántos juegos están utilizando esta estética, señores. Juegos de naves, todos, ¿no veis? No sé, tío. ¿Es una especie de F0 musical? ¿O cómo? F0 musical. Oye, originales. LOL. Está muy de moda esta estética, sí. All right, and that was in Vector, actually a game that was announced right here at Paris Games Week about 2 years ago. Ramon, what did you make of that? A very awesome game in a tradition Quedan of like 8 minutos, señores. frequency, a little thumper 8 minutitos para que supuestamente nos muestren la chicha gorda del evento. Yes, it is. Now, I'm sorry, I'm taking back over because that all right, come on, all right. Sí, parecía el Tamper también, sí. No, I'm allowed to talk about Final Fantasy. No, it looked incredible, and for anybody who knows, it takes place in Alticia. I don't want to give too much away, but anyone who's played that game. Me ha recordado incluso al Fase RMX por cómo eran los circuitos, no sé. Una mezcla un poco extraña. Let's not give away any spoilers. Pero con But we música. are finally going to get to find out, you know, a big thing about Ignis' story that until now has been a complete mystery. I mean, so it's going to be there's awesome. many people speculating on Tumblr, let's put it that way. So Este directo le meterán copyright nada más termine. So, great show so far. I mean, I feel like Seguramente. we brought some significant updates here. 7 minutos con 14 para que empiece lo que tenga que empezar. The Hong Habrá que Kong ver. Massacre, that game looked insane. I can't wait to play that. Yeah, what about you, Holly? No han mostrado nada. En 8 minutos se acaba, pone. Pues entonces mal iríamos, ¿eh? Como muestran en estos 7 minutos algo bueno. The garden between, I don't know, there's something about that. That's my jam. Good personal deep stories. It looks beautiful. I mean, for me, it's got to be the tennis. Que Tamper más Fase RMX más Justin Bieber. I don't know about it, but I've been waiting for a really deep. ¿En serio? ¿Que vamos a superar a los espectadores? No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Got to say for me, it's probably Guacamelee 2. So glad that we can get that out there. It's coming soonish. It looks gorgeous. It's got the 4-player co-op throughout the entire campaign. It's got enhanced chicken mechanics. Chickens. I mean, the chicken is the highlight of the show, right? That's why everyone's here. Finger licking good. I hope I don't get in trouble. Gracias a vosotros por estar conmigo, JT69. Es un placer emitir estas cosas y compartirlas con vosotros. A mí me encanta, de verdad. Is right around the corner, and who's to say what's going to happen then? But we do still have 2 more games that we need to announce. So, what do you guys think we should do about that? Necesitan algo para Navidad, Sony. No sé qué opináis vosotros. That's actually a good idea. Pero yo creo que Sony necesita alguna sorpresa para Navidad. Necesita hacer frente a todo lo que nos viene para Switch y sobre todo para Xbox. Creo que necesitan algo potente. A ver qué siguen mostrando, pero tienen que mostrar algo potente sí o sí. Más juego con esta estética, volvemos a lo mismo. Estética que se aleja de lo realista, que va más por el rollo Rain, Wind Waker. ¿No ves? Ahora está de moda este tipo de juegos. Y en PlayStation van a abundar muchísimos juegos con esta misma estética. Esto me recuerda a Rain, por ejemplo, otra vez. Para que os deis cuenta de cómo esta estética está empezando a calar otra vez en las compañías a la hora de realizar juegos. Sobre todo las compañías indie.
buen ritmo la retransmisión. Mira, hasta el logo me recuerda a Rhyme, señores, o sea que... Hasta el logo me ha recordado a Rhyme. Lo que pasa es que luego los juegos en VR tienen un doble rasero, y es que os lo van a enseñar muy bonito aquí porque se ven bastante bonitos, pero luego te pones las gafas y no se ven así de bien, por desgracia. Por desgracia. Al Journey, bueno. Es que tiene una mezcla ahí, ¿eh? Todos beben un poquito ahí de... Son juegos que tampoco son muy potentes gráficamente hablando, ¿eh? Todos con una estética muy común, pero se ve muy bien. A mí este juego me llama mucho la atención, porque esta estética a mí me gusta mucho. Puzzles, exploring. There are mysteries within the world for you to uncover as well. I think it's beautiful, and I'm so excited that it's actually going to be available, today. Ya está disponible el juego, pues ya sabéis los que tengáis la Play. Si le queréis dar una oportunidad a este juego, se ve bastante bonito, ¿eh? Se ve bastante bien. Really is. Getting those kind of vibes from it. I think it's just so nice to see, games like this as well coming out. And if you're looking at this and you go, I don't play indies. Se ve que te transformas ahí como un dragón. Es que es bastante curioso. Una estética, ya lo que habéis dicho, de juegos actuales más a los Rhyme. Pero con un rollito así bastante más, como más apocalíptico. Habrá que verlo un poquito más a fondo. And I gotta say, I think we had a lot to talk about here tonight. And I want to thank actually all the independent developers, all the publishers who worked with us to put this show together. It's an honor for us to be able to debut and your titles and to be able to provide all these meaningful updates and just exciting stuff all around. De VR poco, porque cuando tenga la PlayStation, la VR no la voy a tocar ni con un palo. Este me ha llamado la atención. Y el de la nave musical también me ha llamado la atención. Pero lejos de eso, poco más, ¿eh? Lo interesante viene en 2 minutos y medio, señores, ya queda menos. Es cuando se supone que tiene que venir lo más interesante. Algo del Final Fantasy VII, que digan algo, que se ha quedado en el limbo, del remake del Resident Evil 2, que también se dijo que iban a sacar un remake y no se sabe nada del remake de Resident Evil 2. Algo más del Kingdom Hearts, yo que sé, aunque no sea exclusivo de Play, pero que saquen algo más aquí en primicia. Yo que sé, algo es lo que yo espero del Days Gone, yo que sé, más chicha. Dos minutos para saber qué nos ofrece Sony, para saber qué va a hacer Sony frente a Nintendo y frente a Microsoft. Ya, minuto y medio. En minuto y medio se va a saber si Sony quiere hacer competencia real. Se va a saber. Aquí nos van a mostrar Sony lo que tienen preparado. Ni más ni menos, señores. Ya queda menos para saberlo. En el de la de Microsoft era la rubia, que es la pelirroja, ¿no? Se sale uno de tenis, Rubén, sí. Hace mucho que no juego un juego de tenis, ¿eh? Diría que desde el Virtual Tennis 2 puede hacer que no juego un juego de tenis, no te exagero, ¿eh? Pero mucho indie, sí. Y todo cartoon. Atentos al dato, todo cartoon. Promocionan mucho las VR porque se han sido un pelín fiasco, entre comillas. Y se han gastado bastante dinero en promoción y en fabricarlas. Entonces querrán sacarle, digo yo, que beneficio, claro. Spelunky 2 coming to PlayStation 4. Pues vale.
Spelunky 2. Ahí tenemos ya la conferencia, señores. Ahora se supone que empieza lo gordo ya. Como siempre, un despliegue ahí bastante hermoso, el que está haciendo Sony, como podéis ver. Un saludo a todo Perú, Saru, claro que sí. A todos los compañeros tanto de Perú como de todos los sitios del mundo que estéis aquí viéndome, que sé que hay mucha gente aquí, de muchos sitios. Un abrazo muy fuerte y gracias por estar aquí conmigo, por elegir este canal para ver esta conferencia. Ahora comienza lo gordo, se supone. Vamos a ver qué nos tienen preparado. A ver Sony, qué nos prepara frente a Nintendo y Microsoft. Sorpréndenos. A ver si dan fechas, sobre todo, porque juegos anunciarán. Fechas. Es lo que queda por ver. You are a warrior. I can see that. You trained your whole life for this. And you have won battles that lesser men have called unwinnable, yes? Nos va a sorprender con película, dice. Hombre, esperemos que no. Que nos sorprendan con algo más, hombre. Do you know how I prepared for today? I learned. I know your language. Your traditions. Aquí yo soy uno más como vosotros, JT69. Aquí somos una mini familia. Which villages to tame and which to burn? So I'll ask you once again, Samurai. Temporadas son cinemáticas, todo lo que estamos viendo aquí, Por ahora cinemática rica. Gameplay cero. Pues una cinemática, Ghost. Muy bonito, pero volvemos a lo mismo. Cinemáticas. Cinemática pura y dura. Sucker Punch. A ver, sí, bonita cinemática. Bonita cinemática, no digo que no. Please welcome Jim Ryan. Jim Ryan. A ver qué dice el señor este. Wow, what a great way to open Paris Games Week. Thank you for joining us tonight. It's now 5 years since we launched PlayStation 4, and I still have the honor to unveil a brand new AAA game, the astonishing Ghost of Tsushima from Sucker Punch. And you know what? That's not the last surprise that you're about to get. You've seen the power of PlayStation 4 provide you not only with immersive storytelling, la cinemática está muy guay, eso sí es verdad, pero gameplay cero ahí, The great news is that these developers are now extracting more and more power from the machine with increasingly spectacular results. That's why a single creative mind like Toby Fox can deliver one of the year's biggest hits in Undertale. Why a small studio like Ninja Theory can take you on a thrilling personal journey with AAA production values in Hellblade. And our own worldwide studios can bring alive Horizon Zero Dawn's breathtaking wilderness in dynamic 4K resolution and HDR. Furthermore, you can expect innovative new dimensions in gameplay. A mí me gustan que muestren cinemática, pero también que mostrasen un poquito de gameplay de cada juego. De cada juego del que muestran cinemática. Es lo que yo creo que deberían hacer. También un poquito ese
ese enfoque que tiene Sony y también ofrecer un poquito más gameplay del que suelen ofrecer. Que en el E3 ofrecieron más gameplay del que yo creía que iban a ofrecer y eso también me sorprendió en parte. Offering graphical enhancements on PlayStation 4 Pro and more than 100 games compatible with PlayStation VR. JT69, el superchat simplemente es para resaltar tu mensaje y poder donar un euro, dos, lo que quieras. Es por lo que es el superchat. While we continue to focus on bringing you the games you love, we're also focused on expanding the PlayStation community. We're excited about innovation like PlayLink, highly social, easy to play, localized and fun. We've been thrilled with the success of That's You, with over 3 million downloads to date, and see more social and family-orientated games give us an opportunity to expand our reach and amplify our mission to be the best place to play. The past 20 years have seen trends come and trends go. We're still here, stronger than ever, and well positioned for the future. The ecosystem of today will be more powerful, more engaging, and more immersive tomorrow. The maturity of the gaming industry is an incredible asset to a dynamic and exciting future for PlayStation. Ultimately, words mean little. Action is everything, and the proof is in the journey into the extraordinary worlds of new titles and new experiences that you're about to enjoy. I think you'll agree that the best place to play just keeps getting better. So let's take a look at some of the most sought-after, exclusive content our industry has Contenido ever exclusivo, seen. dice. Vamos a ver. Otro juego con estética también, que no es realista. Muy Tim Burtoniana. No discutamos por tonterías, señores, y disfrutemos del directo. Al fin y al cabo, para eso estamos aquí. Me recuerda a un juego que había para PlayStation 2. No me acuerdo ahora mismo el nombre, que se ve la primera jornada de juegos. Pero ahora están muy de moda este tipo de juegos. Este estilo de juegos ahora mismo se lleva muchísimo. Juegos así como más profundos, quizás, que no buscan tanto el realismo. ¿Cómo se llama la película? Dice. Me parece que esto es gameplay. Están mostrando un poquito de gameplay. Parece ser que quizás esto esté hecho con el motor del juego, pero de todas maneras siguen siendo muchas cinemáticas. A mí este tipo de juegos me llaman bastante la atención, ¿eh? Para VR, ¿no? Vamos a poner que sea por VR. No sé. Se supone que pintas en las paredes y lo que pintas cobra vida y puedes interactuar con el entorno con lo que pintas. Se supone. Me suena que esto ya lo han utilizado quizás en otros juegos. Este tipo de mecánicas. Celebi Mickey. Le hacen bullying por pintar. Aquí nadie odia nada. Horizon Zero Dawn. Relax. No han mostrado ningún gran título. Han mostrado juegos curiosos. Juegos curiosos. No han mostrado todavía ningún gran título fuerte. Ningún pepinazo. Hay juegos que están curiosos, pero habrá que ver realmente los pepinazos que tienen guardados, que los reservarán para el final, claro. Evidentemente.
A ver. ¿Qué es esto? I've been watching you, Erica. I've been watching you for a very long time. Otra cinemática, es que hay mucha cinemática, Las cinemáticas siempre se ven muy bonitas, claro. They've been waiting very patiently, and now they've come for you. Just remember, don't break the seal. If you break the seal, ¿qué leña será esto? Esto es película. Por ahora es una película. Tal cual. Cobra Kai Gamer, bienvenido. Gracias por suscribirte. Erika. La escena de una película, ni más ni menos. Esto es una película. El juego es muy raro, están diciendo. Para VR. Esto sí es VR. You're going to fail, and then you are going to die. Never give, you gotta take. Be the catapult to storm the gates. Cause the champion is never giving in. See you through till the end of days. Till the end of days. The world has changed. Es que la VR, de verdad, están intentando meternos las VR. Pero es que por más que me intenten vender las VR, a mí no me las venden. Señores, no me pueden vender las VR. Hola, Nefi. Yo también tengo ganas de una cerveza, Nial. Sí, mi gamer, ya tiene que empezar lo bueno ya en breve, se supone. Estamos esperándolo. Where am I? Let the games begin. Otro juego con el resumen de lo de antes, vaya, el resumen de las VR. Sí, Fernando, parece un juego con filmaciones reales, parece. Hola, Carlos. El Transference, esto me acuerdo yo también. ¿Que se acabó? No puede ser, ni nada. No puede ser que todo esto sea lo que va a mostrar Sony. Sería una decepción absoluta, Como esto fuera todo lo que muestran, vamos, no creo. Solo están haciendo un repaso sobre todo de la VR y de lo que se ha mostrado, pero sobre todo ahora de VR. Están repasando las VR, que nos las tienen que vender a toda costa las VR, ya lo sabéis. VR, es que no las quieren vender, eso está claro. Come to see what's biting, have you? Creo que ya han dedicado bastante tiempo a las VR bajo mi humilde punto de vista, Ahora ya empezarán los juegos. My name is Ryan Marks. London. I left London. Para VR también, joder, macho, las VR, si es todo de VR esto. But then they came for my family. Now I'm back, and everything just got a little bit complicated. Lo peor es que esto que se nos está mostrando de VR luego no va a ser así. Va a ser muchísimo peor. Lo que es sobre todo gráficamente, no va a ser como lo estáis viendo. Estoy esperando juegos. Fuera de la VR. Me parece muy bien que apoyen la VR. Ya era hora que la apoyasen, porque para los que se han gastado el dinero en ella. Por ahora es puro VR el evento, sí.
GoldenEye. Lo peor es que te muestra muy bonito esto, pero luego en la VR no se ve tan bien. Es lo peor. Ryan, get out of there! Vale. Me han puesto el cartelito de aplauso. As PlayStation VR marks its first year in the market, ¿Cómo están con las PlayStation VR, to see how development teams are starting to see the raw power of this game-changing technology. We're witnessing the birth of new styles of gaming, storytelling, and visceral experiences. ¡Ay, a tope! Esos deditos para arriba, gente. PlayStation VR is extremely bright, and we look forward to unveiling more in the near future. One of the consistent factors in our success over the 4 generations of consoles has been the unwavering support of our partners. We were delighted to feature a massive amount of indie and VR content in the pre-show. And now it's time to showcase 6 games, all of which offer features and benefits unique to PlayStation from some of our most valued partners, all of whom we've been working with from the very beginning. Los aplausos son enlatados, dice. Let's start with a new trailer from our friends at Ubisoft. Nuevo trailer de Ubisoft. Folks, it's a beautiful sunny weekend in Hope County. How will you be spending your time outdoors? Menos mal que tengo aquí unos moderadores que valen oro, ¿eh? Oye, aunque no os guste la conferencia, un like se agradece, ¿eh? Por lo menos para apoyarme ahí. La música es buena, el juego no sé si se acabará siendo bueno. La música, oye. Sí, es Far Cry 5, ya lo sé. Está claro. Estoy con Sigueme. Far Cry 5. Far Cry 5. Han mostrado muy poquito. Cinemática una vez más. Que bueno. En la Xbox One X se verá mucho mejor, eso es claro. Vale. A new chapter of experience. De Bungie. Anda. Mi gamer, menos mal que has puesto 100.000 likes porque sabes que no vamos a llegar. Sabes que no vamos a llegar. En el 2050 se desarrolla el juego, creo. Pedro. But there is one who has glimpsed this dark future. He was my mentor, Osiris, the most notorious guardian in Vanguard history. Se agradece. Once, his dangerous ideas nearly destroyed us, and he was banished. Now he has returned, but will he be a powerful ally, or bring us death? Más micropagos no, por Dios. You are the one thing they have not foreseen. Go to Mercury and find Osiris. Time is not on our side. Curse of Osiris. December 5, madre mía. Paz de expansión 1 y paz de expansión 2. ¡Hala! Toma DLC para vosotros, jugadores. Más DLC. Me cago en la leche, puñetera. ¿Cuántos puñeteros DLC nos van a estar metiendo todas las compañías, verdad? Joder. Venga, DLCs. Capcom. Esto será el Monster Hunter 100%. Monster Hunter World. Que pinta bastante bien.
Juego que misteriosamente no saldrá para Switch. Pero se ve muy bien el juego, ¿para qué nos vamos a engañar? Son los únicos que están mostrando un poco de gameplay. De vez en cuando, que algo que se agradece. Cajas de loot, hombre, espero que no haya cajas de loot aquí, porque si no... Tiene muy buena pinta este juego, no nos vamos a engañar. Monster Hunter World, bueno, juego que nos vamos a quedar sin él en Switch. Pero oye, el que tenga PC o PlayStation 4 lo va a disfrutar, mira. Horizon Zero Dawn. Ahora... Ahora están ya mostrando más lo gordo. Monster Hunter World por Horizon Zero Dawn. Ah, para jugar con Aloy. What the fuck? What the fuck? Madre mía, o sea que van a meter a Aloy en... Madre of God. Activision Presents. Guerra y tiros. Carlos Duty. Yo decido que veía algo raro a lo de Monster Hunter World. Aloy en Monster Hunter World, señores. Enhorabuena a todos los que tengan la PlayStation, pero desde luego que ya estaba viendo yo algo raro en Monster Hunter World. Ya estaba viendo yo algo ahí. Va a ser una pasada tener a Aloy ahí, pero... Ya había yo algo raro en ese Monster Hunter y ahí lo tenéis. Call of Duty 3 de noviembre. 4 DLCs. 4 DLCs, señores. 4 puñeteros DLCs. 4 DLCs. Lo siento mucho, pero 4 DLCs, tío. No me jodáis. 4 DLCs. DLC Party. Van a sacar un juego que se llame DLC Party. What the fuck. Estos parecen como coches teledirigidos. Cuatro fucking DLC, señores. Me acabo de quedar roto. DLC de uno, DLC de otro. Ya he visto no sé cuántos DLC, tío. Por Dios bendito.
No nos exaltemos por el chat, señores. Disfrutemos. Bueno, disfrutemos. No disfrutemos de los DLC, pero sí de los juegos, que están mostrando cosas buenas. No tiene que haber tanto hate, señores. Son compañías externas al fin y al cabo. Que no van a lanzar DLCs en PlayStation 4, no lo van a lanzar en cualquier consola que saquen sus juegos. Es lo que hay. Ya se ha instaurado. Star Wars Battlefront 2. Algo del Days Gone. Thank you to all our partners. The Last of Us 2, Final Fantasy 7, Resident Evil 2, señores, vamos, vamos, Sony. A key differentiator for PlayStation is its best-in-class development teams that make up worldwide studios. We have a great lineup of exclusive games coming soon, only on PlayStation 4. Let's take a look. Take a look. Como lo que decía Iwata siempre. Please take a look. With Fisk behind bars, what's next? The city's safer than ever. Insomniac Games. Maybe Peter Parker can have more to life. Are you in trouble? Do you need money? No, I mean I'm a little behind on my rent, but no, I'm fine. Take care of this place. It represents the best part of me. It's Miles. He's gonna be helping out around here. Splatoon para PlayStation 5. No me desvaríes ya, señores. I'm the one who kept order in this city. What is this? Devil's breath. Your city and everything you care about will be destroyed. Splatoon, pintura 4K. Sería más brillante. But you won't be able to save them. Algo de Kingdom Hearts es lo que digo yo que deben enseñar, Carlos, pero habrá que ver. Spider-Man. Habrá que ver si esto no se convierte solo en un Quick Time Event sin más. Y tiene chicha, que es lo que yo espero de este juego, porque tiene muy buena pinta, Maybe the city needs our friend. Buena pinta, tiene buena pinta. Bueno, mucha cinemática. Mucho tráiler. Vimos más gameplay en el E3, la verdad. A ver qué es lo siguiente. Quantic Dream. You've been gone for 2 weeks, so the place is a mess. You do the housework, the washing, you cook the meals. Detroit. That's Alice. You look after her. Homework, bath, all that crap. Got it? Right away, Todd. Aren't you going to school today? Detroit, sí. Tiene toda la pinta. I'm sure we used to be friends before I was reset. Maybe we can be friends again. A mí no me termina de enganchar el... No me termina de enganchar a mí lo que he visto de Detroit. Hasta ahora. You shouldn't mess around with my stuff. It makes me nervous. I'm sorry, Todd. What are you looking at? Maybe you think this is easy. Es un juego que va a tener una narrativa muy lenta, entonces... It's my fault your fucking mother took off. Fucking whore walked down on me for a fucking account. Come back here. You stay there. Don't you dare fucking move. Alice! Daddy's very mad. Por lo menos pinta un poco mejor esto que están mostrando de Detroit que lo que mostraron ya,
Para mí pinta un poco mejor. Para mi gusto, ¿eh? This is all your fault! He's coming. He's gonna hurt me. Run! Get away, or he's gonna break you like last time. Pero es que no nos dan fecha de prácticamente ningún juego, que eso es lo peor. Eso sí es cierto, seguimos sin fechas concretas. Este trailer está mejor que los otros trailers que han salido de Detroit, ¿eh? A mí me llama más la atención este trailer. A mí. Pero necesito un algo más. Pero siguen, no hay fechas, no hay... Es que no hay fechas, no hay fechas. Chavales. Mira, God of War ha salido por ahí. Más God of War. Ya nos está mostrando, nos llevan mostrando God of War desde años ya, pero habrá que ver qué sale aquí. That's the soul eater. If that kills us, that's it. No Valhalla, no hell, no afterlife, ever. It does not attack. Oh. Mom made them sound more dangerous than that. Then do not drop your guard. Come. Señor Kratos. Mira, eso es lo que yo quiero, gameplay. Gameplay rico. Esto es lo que está bien. Es que, hombre, si de God of War no mostrasen gameplay con la de tiempo que lleva anunciado. Y debería haber fecha ya, ¿eh? Debería haber fecha ya. Aquí están mostrando un poquito de jugabilidad para que veamos que va a seguir conservando frenetismo, pero los combates son un poquito más lentos que los otros God of War, según he visto. Quizás menos frenético. That doesn't sound like a soul eater. What do you think it is? You shall see, boy. No, yo no soy tonto. No han dicho fechas concretas. Simple y llanamente. Tonto por decir que no han dicho fechas concretas. No han dicho fechas concretas. Así que te pediría que no insultes o te doy de bloqueo instantáneo. Está dando mucho bombo al Horizon. Está dando mucho bombo al Horizon. Cosa que me parece bien. ¡Abro! Esto me recuerda a un Skyrim. Yo qué sé, a lo moderno. Con un Shadow of the Colossus mezclado.
Ahí lo tenemos. Shadow de Colossus, pero me ha recordado la estética del Skyrim, La estética de los gráficos, me refiero. Este es un remake, no es un remaster, es un remake. Yo creo que ya se han pasado de explotar este juego bajo mi humilde punto de vista, Se ve muy bonito, pero lo están explotando demasiado ya, Lo están explotando ya demasiado. Los de Colossus de guay. No, no es un remaster, es un remake. Que no es lo mismo que remaster. Es un juego hecho de cero, basado en un juego ya lanzado. Si fuese un remaster sería simplemente con los gráficos con subidos de resolución y las texturas. Es un remake, que no es lo mismo que remaster, remake. Sí, sí, casi tan larga como mi pelo. Hopefully, we've made one thing clear to you tonight. It's a great time to be a gamer. To close the show, let's have the first in-depth look at a much anticipated and exclusive title. From everyone at PlayStation, thank you for your continued support. Good night. Claro, no hay que confundir remake con remaster. Este juego está hecho desde cero. Esos graficazos no podrían ser de un remaster. No se podría haber alcanzado esa calidad de gráficos en un remaster. Es un remake claramente. Lo han hecho de cero basado en el juego original. Y seguramente le metan hasta cosas nuevas. Remaster fue el primer de las sofás que volvieron a sacar. Pues eso sí, eso sí es un remaster. O cuando remasterizaron el Resident Evil 4, esos son remaster. Sí, eso parece. Ojalá se viese con estos gráficos de verdad. El juego en sí, hostia, porque serían unos gráficos. Porque esta, vamos, la cinemática de esta mola mogollón. Family friendly alert. Free them, that they may know my. Todos sabemos que luego las gráficas no son como estas cinemáticas. Horizon. Todos lo sabemos de sobra. Por desgracia. Que no significa que sean malos, ni mucho menos. Pero no suelen estar al nivel. Aquí te muestran todo el poderío en las CGI.
Está claro que la calidad final del juego jugable, o sea, gameplay. Joder. ¡Ah! ¡Hala! Venga, muerte y destrucción aquí. Me cago en la leche. Madre mía, pero... Uncharted las mismas gráficas. Horizon, te recomiendo verte los primeros trailers de Uncharted que sacaron y verte el juego final. A ver si ves si son las mismas gráficas o no. Compáramelas. No son las mismas. Las CGI siempre están bastante fueradeadas. Siempre. Que no me estoy metiendo con el resultado final, pero las gráficas de las CGI son más altas que el resultado final de los juegos. Siempre pasa. Sin desmerecer el resultado final, por supuesto. No, perdona, Horizon, pero te equivocas. Los primeros CGI que se mostraron de Uncharted no fueron igual que el resultado final. Te lo puedo demostrar cuando quieras. Tengo un vídeo donde lo enseñé. No son iguales. Downgradearon el juego antes de presentarlo al final. Que sigue siendo un juegazo, el Uncharted, pero las cinemáticas tenían más calidad, y es así. Otra cosa es que no queremos verlo. La realidad es la realidad. Pero cambió muchísimo. Muchísimo el Uncharted además. De calidad, Ya subí un vídeo, Nial. Ya subí un vídeo donde hablaba de ello. Exacto, Horizon, ahí estamos. Tú lo estás diciendo. De las sofás parte 2. Pinta muy guapo. La verdad es que lo mejor de la conferencia hasta ahora, sin duda. Aunque cinemática, eso sí, no han mostrado gameplay. Bueno, un resumen final. Parece ser que hasta aquí ha llegado hasta aquí ha llegado todo, ¿eh? A no ser que nos enseñen algo ahora para rematar. Hombre, sorpresa, de Last of Us. Ya era hora de que mostrasen más. Ha sido una sorpresa entre comillas, porque era evidente que algo más tenían que mostrar ya. De Last of Us, tenían que mostrar algo más ya por narices. Que no tengo mucho conocimiento de la industria, Archie. Pues lo siento mucho. Si tú crees que no tengo mucho conocimiento de la industria, vete de mi canal si quieres. Todos tenemos opiniones. Como los culos, todos son opiniones. Yo doy la mía, sin más. No todo el mundo podía estar de acuerdo conmigo. Tengo 30 años y llevo toda mi vida jugando a videojuegos. Quien quiera decir que no tengo conocimiento ya es cosa suya. Esto ya parece ser que ha terminado. Ya salen los presentadores aquí. Ya salen los presentadores. We're going to get a behind the scenes look at a lot of those new games that were just announced today, so stay right there. Very quick, our panel of hosts here. What did you think? God of War, Last of Us 2. Oh my.
Muchísimas gracias, gente. No sé si se mostrarán algo más. Yo creo que ya no. Yo creo que ya van a salir los presentadores y aquí van a terminar. Pero quiero daros muchísimas gracias a los casi 200 que habéis estado conmigo. ¡Qué puñetera locura, señores! O sea, nunca he tenido tantísima gente en un directo. Y más en un directo improvisado como este. Así que muchísimas gracias por haberme acompañado y por haber vivido esta experiencia conmigo. Esta presentación de Sony. Que oye, lo habrá para gustos, los habrá que le haya gustado menos, que le haya gustado más, que sean más detractores de Sony, más amantes. Yo soy amante de las consolas, aunque sea más nintendero. Y me encanta ver este tipo de conferencias y más sobre todo si es junto a vosotros. Pero creo que era necesario emitir esto y me lo he propuesto al hacerlo. Y creo que necesitaba hacerlo. Necesitaba emitir algo también que no fuese de Nintendo, porque creo que dentro de muy poquito me compraré la PlayStation 4 además, y me interesa mucho saber qué es lo que nos depara en el universo PlayStation, básicamente. Me están poniendo por aquí ahora mismo. Parece ser que algunos trailers más. So in 2014, we came out with Second Son, and about 6-7 months later came out with First Light, and then about a year from that, PS4 Pro was starting to come out. So we wanted to support that with Second Son and Fetch with First Light and all the cool laser bullets. Por lo menos ha tenido ritmo la conferencia. But behind the scenes, what we were really working on was trying to figure out hablando ahora los programadores y demás. Like, if we were going to depart from Infamous, like, it's got to be awesome, and what is the process to get there? When we were looking at our next project, we wanted to stay open world because we're giving authority power to the player. Ha habido mucha cinemática, la verdad. Para gusto los colores, señores, pero creo que en general ha sido una presentación con bastante ritmo, que han tenido títulos indie bastante interesantes, han apostado mucho por las VR, como era lógico que iban a apostar, porque Sony quiere vender las VR como sea. Y bueno, oye, hemos tenido el Detroit Become Human, que ahora me parece que tiene mucha mejor pinta de la que tenía en un principio. Han mostrado también más, por fin, de The Last of Us 2, aunque tampoco demasiado, cinemática pura. God of War, que sigue pintando genial, pero habrá que ver esos combates cómo se desarrollan, porque tengo mis dudas. Me gustan mucho los God of War antiguos y no sé este nuevo enfoque que vaya a llevar God of War, si va a resultar en algo bueno o si va a romper quizás un poquito con lo que viene siendo la esencia de los God of War. Yo por lo que veo tiene bastante buena pinta, y por el resto, pues bueno, muchos juegos estilo cartoon, la verdad. Y poco más puedo decir al respecto. Ha estado bastante entretenida la conferencia, bastante dinámica, y oye, un placer haberla compartido con vosotros, sin duda. Y bueno, ¿qué decís por aquí? Me parece una vergüenza que sigan mostrando los mismos juegos de hace 2-3 sin una fecha. Me cago en todo. Bueno, ya sabemos que lo de las fechas, Michael, está un poco... Siempre suele pasar lo mismo en este tipo de conferencias, pero bueno. Sergio Berica, no sé, The Last of Us me pareció que está regalando violencia gratis y luego se quejan. Hombre, han querido mostrar una escena cruda y creo que es lo que querían buscar, impacto en el que lo ve el tráiler, básicamente. Pero ha faltado gameplay, lo sigo diciendo. Y me pone Horizon, Uncharted en cinemáticas y gameplay en gráficos es lo mismo. Sí, en el juego final, pero vuelvo a repetirte, Horizon, las cinemáticas que se mostraron antes de lanzarse el juego estaban upgradeadas. No eran lo mismo que el juego final. Eso es a lo que me estoy refiriendo. No es que el juego en sí cambie las cinemáticas y cambie el... Y bueno, gente, creo que hasta aquí ha llegado todo por hoy, así que me voy a despedir ya, porque creo que ya lo que queda son entrevistas a los programadores y no creo que os interese. Así que bueno, muchísimas gracias, gente, muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo, y os quedaré aquí al cierre de la emisión con un poquito más de lo que muestran aquí. Y ya concluiremos el directo. Así que, como bien os he dicho, muchísimas gracias a las 200 personas que habéis estado aquí conmigo. Y ya sabéis que, como siempre, os espero en próximos directos y en próximos vídeos de Behind the Games. Ya sabéis que dentro de un rato tendréis nuevo vídeo, el vídeo diario del canal. Muchas gracias, un besote enorme a las 200 personas que me habéis acompañado, y nos vemos muy prontito. ¡Hasta luego!
3.5 years, and it's exciting to be at a spot where we're finally able to share with the world what we've been working on. And now it's just up to us to actually deliver this fantasy, this wonderful fantasy about being a samurai in feudal Japan. One of the boldest visions we saw was from a team called Pixel Opus. Let's delve deeper into the magical world of Concrete Genie. The core idea for Concrete Genie actually came from a brainstorming process that we executed with the team, where one of our artists, Ashwin, created a piece of artwork that illustrated a character being bullied. And he overcame that by creating artwork within the wall. So Concrete Genie is a game about a boy who can bring his paintings to life. So all of our gameplay and our unique features are about having fun with paint and using the DualShock 4 to create amazing landscapes, but also make creatures that you can bring to life. And they have all kinds of interesting quirks and personalities and abilities depending on how you paint them. The goal is to make anyone feel like they could be an artist. It's a big part of our player fantasy. It's effortless and it's full of joy, and a lot of our progression mechanics in the game are about learning these new techniques for you to play around with and have a lot of fun with. We're really lucky in that we wanted to use the power and the tech of the PlayStation 4 to make the drawings come to life within the walls. And we've developed an awful lot of technology as well as design mechanics to help anybody make something as effortlessly as possible in this game. I, for example, can't draw in real life, but in this game I feel like I can. And so whatever the marks that you make with the DualShock as you gesture around in this world, we take that mark that you've made and we embellish it and we grow it into something really beautiful. I'm hoping that people get that same feeling that they did when they were kids and sort of drew with a crayon for the first time or looked at the first illustration in a children's book. I really hope that people feel that when they're creating their own artwork. We can animate and bring to life these incredible creatures who all have their own AI and their own distinct look, and they're all completely unique to each player. It's not just about creating artwork. It really is quite a bit more. It's about the adventure also. One of the things that we learned from making Entwined was that if we're going to invest our heart and soul in making a game that has a message to it, we wanted to make sure that with this game we put it into a structure that people were going to have a lot easier time getting into. And so we decided to invest in making a third-person action-adventure because that's a platform that we love. We love those type of games. And then all of our amazing kind of painting gameplay sits on top of that base. Entwine was a perfect first project for the team. What we learned from Entwine is that we wanted to continue to make games that have an emotional connection with the player. You know, games that have heart. And that's sort of one of our internal mandates, is that we make sure that we have games that resonate with people from an emotional point of view. That's been important for Concrete Genie. There's something really just intuitively fantastic about making these marks in the world and seeing them come to life as well. I'd say the main thing we hope people will feel is joy. I feel as an artist this game is really a dream come true, because I think if you're a young person drawing in the back of the classroom or sketching, and we really give you the ability to have that same feeling that you do as a kid, but have your drawings come to life. I mean, that's is an absolute dream come true. Among the many titles PlayStation announced at Paris Games Week was one that stood out for its innovative storytelling. It's called Erica. Let's take a closer look. Games are typically empowerment fantasies about external conflict, and we're putting you in the mind of someone who is a living, breathing person. And so the decisions you're making aren't about high score. It's not about avoiding a game over. It's literally about the soul of this character and wanting to preserve that and wanting to do what's right for Erica.
I think if you're not familiar with games, the easiest way to pitch this would be to say it was like an interactive film, but we think it kind of doesn't deserve to be like a subsidiary of like an existing sort of medium. It really feels like it's its own sort of thing between something like film and games. So we don't want to say too much right now about the story, but ultimately this is Erica's story and you are guiding it. And the heart of that story kickstarts with a traumatic childhood event, which haunts her until her adulthood. She's contacted by an old family friend who believes that in her mind somewhere is the key to the identity of a killer that's on the loose. But then what starts happening is that the killer comes into the picture as well and starts to contact Erica, and then you're stuck between these two perspectives, these two sides of the same coin, and not really knowing who is the one to trust. And the choices you make end up sort of creating a bias towards one or the other, and ultimately these pile up to give you this tough choice towards the climax of the game as to what you think the truth really is. Originally, we designed it as a very solo, intimate experience where it's just you and Erica and her world. When we started playtesting it, we realized that people would just sit on the sofa alongside their friends and they start getting into arguments about what's the right thing to do, and they can just watch it without having to understand what the game mechanics are at all because the cinematic experience is so seamless, it feels like something you would just watch on TV. It really works as like a backseat gaming experience, which is something that's always been like an interesting subject to me. I've been watching you, Erica. Whether you're playing Erica or you're watching it almost passively and you're just in a sort of a social situation, it generally feels like watching a Hollywood film with the same pace and the same production value and that sort of flow that you're familiar with after like 100 years of filmmaking. What it allows you to do that a film doesn't is make you an active participant in that. And that means you can feel emotions that you haven't felt when you're watching a film, like guilt or shame or pride, these things, because you're involved with the decisions. So the way it's structured is very much like a sort of a typical feature film. It's always moving forward, it's always seamless transitions, and you're pushing it forward with the words that you choose for Erica to speak. And she won't speak unless you choose for her to speak. It's not like you're only involved some of the time. You really are in control of this experience. You're interacting every like 15 to 20 seconds, which creates this like great gameplay flow. But we don't want it to just be about dialogue. It's also about touching the world. And so by using your smartphone and PlayLink, you can do something like wiping condensation off of a window and peering through to the other side, or just wiping a tear from somebody's cheek. There's even like sensitivity in this world, so like the speed that you do these things. If you open a door fast and it makes too loud a creak, you'll see Erica react to the fact that maybe she's made too much noise and she should be quiet. It's about allowing your actions to be louder than words, essentially. So in film they say don't say it, you've got to show it. So in games it's not just showing it, but it's allowing you to express it with the choices you make through touch. The thing that excites me mostly is that I really hope Erica is a start of something new, because we had to throw out the rule book on how we develop games. What Erica's going to give us is the foundation for what could be endless amounts of stories for years to come. One of Paris Games Week's biggest blockbusters is coming to PlayStation VR. It's called Blood and Truth. I had a chance to sit down with the team at London Studio to learn more. One of the downsides of action movies is you're just watching somebody's experience on a small screen. What Blood and Truth lets you do is put on a VR headset and kind of immerse yourself in a story in a way that you could never have done before. Imagine your favorite parts of your favorite action movies. You actually get to be in that. London Studio worked on VR Worlds, and one of the more popular parts of that was a game called The London Heist. It had action, it had drama, it had gunplay, but it was very much like a demo. What we wanted to do is take that, turn it into a full game. So everything that was in The London Heist, the object interactions, lighting cigars, shootouts, we want to take it to, well, beyond the next degree. Dial it up to 11 and just really kind of amp up the action. London Heist was kind of like our love letter to the classic Cockney gangster movies. When we started the project of Blood and Truth, our inspiration was way more kind of classic action movies. In Hollywood terms, it's very much a big blockbuster. The London Heist was, it was static, apart from in the van. Now you can move and shoot, you can dual wield, you can reload as you're doing it, you can plant C4 while you're taking enemies out, you can crawl through vents. Pretty much anything you've seen in an action movie, we've either considered it or we're doing it.
When you're playing the game in VR, it's more immersive than any other first-person shooter. You get to feel like you're there, and when you're kind of hunkered down and you're under fire and there's grenades flying in, you feel the intensity and pressure in a way that no other game lets you do. Someone throws a grenade at you, you just pick it up, throw it straight back. You really feel like the action hero. And the moving adds to it in a way that the heist never did, which is it adds a level of tacticalness to the game, particularly with the strafing between points as well. So you're in the middle of a firefight and you can dodge around. You can actually start peeking around corners and stuff in a way that you just can't do in a normal game. Blood and Truth definitely immerses you in a way that no other action game has done before. It makes you really feel like an action hero. And I think part of the reason for that and reinforces that is the movements you're doing. In your head, you just feel like you're immersed in that game world. When you get your clip and you smash it into the gun, that it just works and it feels right. We've got like fancy reloads you can do, like gun tricks. I mean, there's people in the studio who can throw clips in the air and catch them. So as you get better at the game, it kind of grows with you. PSVR has just celebrated its first birthday. We've seen some amazing games come out in that first year. I think for us, Blood and Truth shows the potential of what could be coming next. I think these bigger, more blockbuster titles that really push the boundaries of what it is to kind of be in VR. It's like a compendium of all the best bits of all the action films and games that we love to play, and we've just put them all together. We've only shown one location. We've got a load more levels that kind of showcase the glamour and grit of modern day London. We're just scratching the surface over kind of what we've got and what we're working on behind the scenes, and there's definitely more to come in the future. A little earlier, we got a new look at The Last of Us Part 2. Naughty Dog's not sharing much for now, but I was able to pry a few more details out of creative director Neil Druckmann. Let's take a look. It's been almost a year since we announced Last of Us Part 2. It's been hard being quiet for so long, but in the meantime, we've put out a little game called Uncharted: The Lost Legacy. With that finally out there and people playing it and enjoying it, the entire studio is now on The Last of Us Part 2. We're in full production. Every game leverages all of what we learned and all the technology we've built on the previous titles. So this is definitely using all the tech, all the engine improvements we made of Uncharted 4, and now we've had several years to build whole new tech to increase the fidelity even further of our game. So this is the next evolution of our Naughty Dog engine as far as lighting, as far as our character pipeline, how we do muscle deformation, rain effects, even like our facial performance is this whole new rig and whole new pipeline so we can get an even truer performance to what we're capturing on stage. And now we want to give the fans a little something more, lifting the curtain a little bit on the story for The Last of Us Part 2. Yara! Where is the other apostate? Clip her wings. The Last of Us, at its heart, is about Joel and Ellie and their journey, but it's also an ensemble piece with all these other characters fitting into that theme, and this time we wanted to focus on some of the other really important characters. Last year at the PlayStation Experience, we talked about the theme of hate and how much of this story revolves around that. This, you could see in a lot of ways, speaks to that. So instead of giving you an adjacent puzzle piece about Ellie and Joel's journey, we want to go somewhere else and give you something else and see how people make the connections. But as far as who these characters are, what their conflict is, where this takes place, when this takes place, we're going to leave it up to the fans for now.
Bueno, señores, pues ahora sí que sí, ha llegado al final esta conferencia. Muchísimas gracias por haberme acompañado una vez más. Quería llegar hasta el final, que vieseis todo lo que iba a dar de sí. Y ya lo hemos visto, así que ya sabéis, cuando se suba al directo me gustaría tener vuestras impresiones, vuestras conclusiones sobre esto aquí abajo en la cajita de comentarios con máximo respeto y sobre todo dándola como jugadores, que es lo que somos. Una vez más, muchísimas gracias por haberme acompañado en esta aventura, casi 200 personas y las casi 60 que habéis estado aquí también en la postconferencia. Ahora sí que sí. Muchísimas gracias, gente, de corazón. Y nos vemos en el próximo vídeo y en el próximo directo de Behind the Games. ¡Hasta luego! My guest tonight has written 3 best-selling books and his TED Talk on inspiring leadership.